May nagtatampo daw dito eh. May nagatampo. Oh, dalawa. Thank you. Isa pa. Ito pa. Sabi may nagtatampo daw eh. Tampo eh. Naka-open yung camera natin ah. Ah, Okay lang. Dalawa, picture tayo. 1, 2, 3. Sige. Wala tayong tampo. Sige po, ingat. Sige po. Sige sir, ingat sir ah. Thank you po. Bok, ano, mate. Ano? Sige, okay. Okay. Ano? Siger? Na? Oh, siger. Oh, naka-open yung camera ko ah. Tingnan mo na. Dyan. Oh, siger. Siger. Picture tayo. Nakikilala ka ta? Hey boss. Picture tayo. Ingat. Oh, may sakyan. Puto, katawid lang kayo kagad. Yan, hey boss. Ha? Login ko lang yung isa. Oh, sige, hintay kita. Ako na jogging yata to eh. Ay, shout out. May tatawagin tayo yung isa eh. Sino may tatawagin nun? Ah. Yun, picture tayo. Sino tatawagin mo? Ay, tama. Andiyan naman. Ay, ito pa. Thank you po. Picture po tayo. Tama na kayo sa picture. Yun din. Si mami pa oh. Selfie ka na lang. Okay. Tama kayo. Lang. Mamaya sa atin din. Yan po yung page natin ha. Yung boss din. Thank you po. Sige po, naka-open po yung camera ko ha. Sige po, thank you. Ingat, sige. Sige, bye-bye.